saya difahamkan sebanyak 3 kali permohonan coach untuk masuk ke Malaysia ditolak, dan kali keempat barulah coach manage untuk datang ke Malaysia. Sebenarnya niat coach untuk memastikan masalah kekeliruan pembayaran gaji yang tidak berkesudahan ini dapat diselesaikan, tetapi hingga ke saat ini coach masih belum dapat bertemu dengan presiden sekalipun. So sudah pasti perkara ini memberikan rasa kecewa untuk coach sendirilah. Of course, pertama kali kita nak kenalkan as a new president dalam tim cafe kita, as a jurulatih. Of course kita nak tahu our new boss, and definitely kita pun nak kena jumpa and tahu what's the plan for whenever they take over. So yang berlepas of president is already over, so now it's a new president. So definitely my intention to come back to Malaysia, of course training. Once diluluskan daripada MFN untuk train, of course kita kena balik untuk berlatih. But of course sambil itu kita nak jumpa dengan our new bosses. So the most important untuk tahu what's the plan upcoming whenever they take over. I think it's normal for any teams. Kalau a new management they come in, as a jurulatih we need to know what is the plan and what's the next year plan. So definitely kita have to respect that. But until now, maybe with the busy period, maybe MB have a new lots of meetings, and then until now we don't manage to meet them lah. So hopefully what we heard until this 3rd of August is the meeting of KFA, new appointment of few position. So hopefully after this we manage to arrange something to meet with the new president. Selain daripada bertemu presiden baru, saya juga yakin kehadiran coach untuk kali ini antara intipati utama adalah untuk memastikan masalah gaji diselesaikan, kerana ini dah pun memasuki bulan kelima dan difahamkan sudah banyak impak melibatkan pemain-pemain, ada yang berhadapan dengan masalah dari segi komitmen bulanan. So coach mungkin boleh komen sikit. Yes, memang kalau kita tengok tu numbers tu memang membimbangkan. 5 months I think bukan benda yang mudah untuk ini situasi ni bukan mudah untuk player jurulatih, because 5 bulan tu amat besar lah, dan players also feel itu pressure month by month, and now 5 months, and of course players mengharapkan tu benda untuk settle as soon as possible. So honestly I have to say that not easy to manage the players, the moral of the team, the spirit with 5 months punya period. What I hope is, as soon as possible diorang boleh settlekan, because game akan datang dengan lagi 3 minggu lagi, which is not easy, because once the game start, game semua rapat-rapat, kita akan main home away, so definitely kita nak selesaikan all this masalah so that kita akan pergi ke matches with free mind, without problems, because every players have own family problem, and kita pun ada 2 players wife who are going to give birth and they need money, so, and also players who are living with a rental apartment, so they need to pay to the owner, all this. So definitely with the 5 bulan tu kalau dapat selesaikan, I think we will come back stronger lah with that. Coach, difahamkan ada pemain yang berhadapan dengan situasi gagal untuk membuat pembayaran rumah sehingga terpaksa keluar. That's the reality yang dihadapi oleh pemain-pemain pasukan Kedah. Yes.
Yes. There is, I think, of course, players who are not yang tinggal di atau bukan daripada Kedah. Players datang daripada Kuala Lumpur, I think Penang. So, yeah, I think ni yang players yang kita kesian pasal mereka harus perlu wang untuk bayar. So dengan COVID ini, I think owner-owner rumah pun risau bila mereka dengar yang Kedah ni tidak bayar gaji. So bila akan duit tu akan sampai. So yalah, a lot of factors kita menghadapi ni lah. Yeah. Dan difahamkan coach juga ada menggunakan wang coach sendiri, sejumlah wang lah untuk membantu. Mungkin because kita nak tahu takat mana dia punya kesukaran yang dihadapi tu, coach. I think it's normal because players kita perlu a lot of energy into training. So definitely diorang punya food, nutrition, everything is cost about money. So for me, as the father figure of the team, I'll just do what's the best for the team lah. So important is I want them to come to training dengan 100% condition, and yalah, apa yang not only saya, think senior players also, diorang membantu banyak players yang muda-muda yang apa yang mereka perlu. So alhamdulillah I have good senior players seperti Padro, Zakwan, Alex yang menolong jurulatih, dan alhamdulillah the team masih berkuat because of all the senior players bantu jurulatih di belakang. Dalam masa yang sama juga difahamkan 3 pemain import sudah pun membuat laporan kepada FAM dengan apa yang sedang berlaku. Dan macam coach sendiri sebagai jurulatih pada Singapura berhadapan dengan isu COVID-19 ni, mungkin dari segi pendekatan kerajaan tidak sama ya. Macam kami di Malaysia ada mendapat seperti moratorium, dan mungkin coach boleh ceritakan juga situasi coach dan juga pemain-pemain lain yang mungkin yang pemain import yang orang kata situasi dia tak sama dengan lokal. Yes, I think mungkin lagi berat lah kan. Yeah, I think the local memang dapat iaitu kelonggaran yang tidak payah bayar loan vehicle mereka for 6 months, if not mistaken. Yes, tapi lepas bulan Oktober akan bermula balik macam biasa. So tekanan tu akan pasti ada. As for foreign players dengan saya foreign coach, di negeri kita ni berlain dengan Malaysia. Kita still have to pay our house loan, car loan. Tak sama seperti Malaysia yang diberi 6 month advantage. So and the cost of living definitely in Singapore, semua tahu yang the currency is always higher than Malaysia 3 times. So definitely every family have to feed their family well, and of course kita ada saving, but definitely we want not to touch our saving lah if possible, because kalau ada gaji yang diberi yang ditunggak ni, bolehlah kita plans more further than that. So I think yang paling penting sekarang is the players yang I simpati, because mereka yang akan bekerja keras di padang, mereka akan prepare themselves well before masuk padang. So everything now, the cost of living is getting higher also. So definitely for me, more concern on players lah. Bila coach sentuh pasal players, selain daripada masalah gagal untuk membayar sewa bulanan seperti rumah, kereta, apa perkara lain yang mungkin membelenggu coach lah, yang membuatkan coach rasa simpati tu lebih besar kepada pemain-pemain? I think kita tahu players, they have many plans, many
personal plans, macam kita tak tahu, mungkin mereka ada business outside untuk tanggung, mereka ada loan more than rumah dengan kereta, kita tak tahu. So yeah, definitely benda ni kalau mengacau mereka punya plans akan mengganggu prestasi mereka di dalam padang, because diorang worried, and when players are worried, condition not 100%, everything will be affected di padang. Jadi as jurulatih kita boleh nampak some players berbeza dengan before dan sekarang. Maybe diorang segan nak beritahu what is their personal problem, whatever they have problem before, loan ke apa. So but as kita jurulatih, kita boleh tahu players day by day, perbezaan mereka, prestasi mereka. So that's what kita concern lah about players lah. So maksudnya di atas padang, di dalam latihan, nampak perbezaan tu? Kita boleh nampak. Sometimes players enjoyable bila diorang datang training. Kita boleh tahu mood mereka ni gairah, sebelum training diorang make jokes before training. But now we can see a bit layu, and some of them dragging themselves, to come to training or forcing. So yeah, only they themselves know what is the real situation inside their body lah. Itu melibatkan motivasi pemain ya, Coach. So bila berlakunya seperti ini, saya tertanya bagaimana Kedah akan mengharungi baki musim yang tinggal untuk musim ni, dan juga saya tertanya-tanya bagaimana nasib Kedah untuk musim depan jika ini gagal dibendung dengan sebaiknya lah. Pada pendapat Coach? Saya harap benda ni akan selesai secepat mungkin, so that kita tidak fikir banyak untuk tahun depan, because kita tahu what's the ruling of MFL and FAM. They have to settle semua ini, then they will be lulus untuk tahun depan. So saya harap for Kedah fans especially yang betul-betul minat bola, always behind the team, definitely the fans nak tengok yang Kedah ni always be the same as on top as before. So hopefully the new management will settle all these matters, then kita boleh tengok Kedah tu masih lah always fighting for or challenging for something next year. 3 Ogos, which is besok, orang kata menjadi tumpuan lah keseluruhan, baik coach, baik pemain. Sudah pasti mereka mahukan satu kata putus lah, ataupun satu penyelesaian dapat diambil, terutama melibatkan pembayaran gaji lah. Apa yang coach harapkan? Paling coach harapkan? I think first kali saya mengharapkan isu gaji. Isu gaji settle so that players feel motivated. Selain daripada itu, of course, to management level, to appoint SU, mungkin mereka ada reason why diorang tak include coaches ke atau managers. Maybe they have some personal or confidential matters, especially maybe keuangan. So maybe they know that coach are not needed dekat dalam meeting. So yeah, mungkin that's the reason. So for me, I always respect their decision. Most important is the matter boleh solve lah untuk kita. So pengharapan coach lah untuk besok, walaupun tanpa kehadiran coach, tanpa kehadiran pengurus pasukan, tetapi keputusan esok memainkan peranan yang cukup besar untuk coach dan juga pemain-pemain. Pada saya, I think everyone knows yang paling penting is isu gaji players lah untuk settlekan. Actually Kedah ni tidak ada masalah, only gaji yang ditunggakkan. Selain daripada itu, I think the club is okay, having good relationship one another. So
yang penting saya betul-betul mengharapkan sekarang untuk players punya tunggakan gaji so that they are motivated untuk prepare themselves because kita ada lagi 3 minggu untuk game lawan PDRM and I think dengan isu itu kalau diselesaikan boleh memberi kita semangat lah untuk berdepan lah. Coach, dengan baki 3 minggu perlawanan akan bersambung kembali. Ini adalah satu orang kata situasi yang tidak bagus lah untuk pasukan. Mungkin coach ada rasa macam risau dengan keadaan yang berlaku. Yalah, sebab apa-apa yang berlaku mencerminkan pasukan Kedah itu sendiri dan itu menjurus ke arah image coach sebagai jurulatih pasukan. Definitely, risau tu memang ada because preparation ni bukan all about 3 weeks saja. Preparation ni memang perlu lebih daripada 3 minggu. Kalau kita tengok about any teams that prepare team, they at least need 8 sampai 12 minggu preparation. Not only talking about football, but football matters in the field, but also team bonding, relationship, to know one another, understanding, so a lot of factors. Tapi satu cabaran untuk kita dengan ni 3 minggu ni untuk berdepan dengan PDRM. So pada saya to cut it short, to make it look good, settlekan itu gaji issue as soon as possible dan saya believe lah the team spirit is still there. Kekuatan team bonding tu masih ada. Apa yang kurang ni sekarang cuma nak kasih kita energi dengan kewangan lah. Itu je lah. Coach, bila berlaku macam ni, ini tahun kedua coach bersama dengan Kedah, bersama dengan Liga Malaysia. Bila berlaku macam ni, adakah coach serik untuk bersama dengan Liga Malaysia? No, definitely no, because I think for me, Liga Malaysia ni ada satu unik a lot of orang kata varieties of excitement. Kita ada good fans, kita ada good organisation, kita ada good stadiums to play, so good players also. So I think maybe I take it as one of the orang kata bad times at this time, but I believe it's not going to happen again. I think kita ada good MFL structure to always bantu every pasukan. So important is I'm still looking forward lah for this coming up game lah. Musim terakhir bersama pasukan Kedah, coach? Maybe we will see. Kita like I say, I haven't meet president, I haven't meet the management, so definitely kontrak akan habis tahun ni, but we will see what's the outcome and we will see what is best also for me next year. There's no guarantee. In football, always there's no guarantee. You have to show result. And for me, insyaAllah, as much as I want to stay in this Liga at least another 2 more years.